समस्त को नमस्कार। नमस्कार। आउ आमे वाक्य पठन करबा। आमे प्रथम करंत्य तार 3 रो 11 पद पाठ करबा। कारण जेउ भित्तिमूल स्थापित होई अछि ताहा व्यतीत अन्य भित्तिमूल केही स्थापन करि पारे नाही, सही भित्तिमूल यीशु ख्रीष्ट। किंतु जदि केही सही भित्तिमूल उपरे सुना रूपा बहुमूल्य पत्थर काठ घास छण दे निर्माण करे, ताहा हेले प्रत्येक जनर कर्म कि प्रकार ताहा प्रकाश पाइब। कारण सही दिन ताहा प्रकाश करिब जेणु सही दिन अग्नि सहित प्रकाशित हेब, आ प्रत्येक लोकर कर्म कि प्रकार सही अग्नि परीक्षा करिब। आउ जेते बेले गोटे मनुष्य निजको देखुची, निजर चिंताधारा को देखुची, सेते बेले हाँ धार्मिकता गोटे विषय से खोजुची, धार्मिक हेबा पाई से चेष्टा करुची, निजर चेष्टा अनुसार से स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबा पाई से धाउची। किंतु वाक्य कौन कहूची, जेते बेले गोटे मनुष्य निजर कर्म अनुसार धार्मिक हेई पाला नाही, तारपरे यीशु ख्रीष्ट जगत को आइले। आ यीशु ख्रीष्ट जगत को आइबार उद्देश्य कौन, मनुष्य द्वारा जे धार्मिकता लाभ हेला नाही, मनुष्य निजर चेष्टा अनुसार धार्मिक हेई पारला नाही, तेणु करी यीशु ख्रीष्ट जगत को आइले। आउ यीशु ख्रीष्ट आइला पर वाक्य एमती लेखा गला, कारण जेउ भित्तिमूल स्थापित होई अछि ताहा व्यतीत अन्य भित्तिमूल केही स्थापन करि पारे नाही, सही भित्तिमूल होउछि यीशु ख्रीष्ट। हाँ आ भित्तिमूल गोटे एमती शब्द, गोटे घर जेते बेले निर्माण करूछु सेते बेले आउ फाउंडेशन बोली गोटे शब्द अछि। फाउंडेशन होउछि तार मूल दुआ, मूल दुआ स्ट्रांग रहिले घर स्ट्रांग हेबो बोली समस्त कहिबे। किंतु एटी गोटे एमती भित्तिमूल विषय कुआ जाउछि जो भित्तिमूल को यीशु ख्रीष्ट, आउ यीशु ख्रीष्ट ही सेई फाउंडेशन, आउ से कोन रो प्रधान प्रस्तर बोली ए जगह रे लिखा जाउछि। काहे के विषय लिखा गला, जेते बेले गोटे मनुष्य निजर धार्मिकता प्रकाश करूछि सेते बेले नाही कि से निज को देखुछि, आ निजर चिंता को देखुछि, निजर कल्पना को देखुछि, निजर भावना को देखुछि, आ से मुकेडे महान बोली से कल्पना करूछि। हाँ दिन थिला आउ मु भी एमती चिंता करूथिली मी कोन कोले धार्मिक हेबी, मोर फाउंडेशन किंतिरे मी ठीक करले आउ मुई धार्मिकता लाभ करि पारबी बोली मुई भाबुथिली। मुई निज को देखुथिली हाँ मोर कर्म ए प्रकार अछि, आज मी चोरी करी अछि, आज मी व्यभिचार करी अछि, आज मुई परनिता करी अछि, आज मी परचर्चा करी अछि, आज मी लोभ करी अछि, ए प्रकार मी चिंता करूथिली। मुई निज को नाही कि निजर परीक्षा करबा को लागिथिली, निजर चिंता अनुसार मुई चलबा को लागिथिली। आउ निज को जेते बेले मुई देखुथिली सेते बेले नाही कि मुई पापर दुनिया रे हजी जाउथिली, निजर पाप एते थिला जे निजर शरीर भीतर एते पाप थिला जे निजर पाप को गणना करले नाही कि मुई आउ बहुत बहुत भयभीत हे जाउथिली। हाँ सतरे जेते बेले मनुष्य पाखर वाक्य जेते बेले उपस्थित होउछि से वाक्य अनुसार से परित्राण पाउछि, से वाक्य ताकू विश्वास दउछि, से वाक्य द्वारा से धार्मिकता लाभ करूछि। देखो एटा एमती लेखा गला, कारण जेउ भित्तिमूल स्थापित होई अछि ताहा व्यतीत अन्य भित्तिमूल केही स्थापन करि पारे नाही। आउ जेते बेले धार्मिक हो, धार्मिक हेबा को चेष्टा करू सेते बेले निजर निजर कर्म अनुसार गोटे लोक निज को विचार करूछि, निजर कर्म को से देखुछि, आ मु ए प्रकार लोक बोली से भाबुछि, आ निजर भावना अनुसार से हजी जाउछि, निजर भावना द्वारा नाही कि से आकु बढुछि। हाँ मु ए प्रकार कर्म करी अछि, आ मु कर्म को ठीक करबी, आउ मुई मोर फाउंडेशन ठीक करबी बोली भाबुछि। हाँ मनुष्य पाखर गोटे वाक्य उपस्थित होला जे जहा निर्माण करियोछि तार सही कर्म जदि रहिबो तेबे से पुरस्कार पाइबो, जदि काहारी कर्म पड़ी जीवो तार क्षति हेबो, तथापि से निजे रक्षा पाइबो, किंतु ताहा अग्नि मध्य देई गमन गला परी। आज गोटे मनुष्य हो
ଆଉ ନିଜର କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛି, ନିଜର କର୍ମ ସଠିକ ଅଛି, ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ କି ସେ ଠିକ ଅଛି ବୋଲେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାର କର୍ମ ମନ୍ଦ ଅଛି, ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଚାରିତ ହେଇଯାଉଛି, ବିଚାରରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାର କର୍ମ ନାହିଁ କି ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଇନ ଆଉ ହେବଲକୁ ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, କଇନ ହେବଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କ'ଣ କରଲା, ନିଜର କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ନାହିଁ କି ସେ ଭାଇ ନିଜର କର୍ମକୁ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାର କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଅଛି, ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି କହେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଳନ କରିବ, ତହିଁରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ଯଦି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେ ବିଚାରିତ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଲଙ୍ଘନରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମରିଗଲେ। କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ନିଜର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଘର ବନଉଛି। ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ତାର 13 ପଦ ପଢବା ଆଉ 15 ପଦ ପଢବା। ଯଦି କେହି କାହାର କର୍ମ ପଡ଼ିଯାଏ ତାର କ୍ଷତି ହେବ, ତଥାପି ସେ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲା ପରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ହଁ, ଏହାକି ନିତାନ୍ତ ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହାକି ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏ ବିଷୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ତୋର ଭିତରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୋର ଭିତରେ ପାପ ଅଛି କି ବୋଲି ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ପଚାରିଯିବ ବୋଲେ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଏମିତି କହେ, ତୁମେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରେ। ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମୁଖରେ ପାଠ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଛଣ ଦେଇକରି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଘାସ ଦେଇକରି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କାଠ ଦେଇକରି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ପାପ କରିଅଛି, ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର କର୍ମ ସକାଶୁ ନାହିଁ କି ଧାର୍ମିକତା ଲାଭ କରିବି ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଜି କ'ଣ କରିଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ନାମରେ ନାହିଁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କରି ପ୍ରଚାର କରିଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛି ବୋଲି ସେ ହିସାବ କରି ରଖିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ହିସାବ କରି ରଖିଛି? ସେ ବିଚାରିତ ଦିନରେ ହିସାବ ଦେବ ବୋଲି କରି ହିସାବ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ସାଧନ କରିଅଛି ବୋଲି ସେ ହିସାବ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥାପିତ ହେବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଅଛି। ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ସେଠାରେ ସେ ଜାଗାରେ ରଖୁଛି, ଆଉ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ସେ ରଖିକରି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହଉଛି। କ'ଣ? ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେଇ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସୁନା, ରୂପା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର, କାଠ, ଘାସ ବା ଛଣ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କରେ। କ'ଣ କରୁଛି? ସୁନା, ରୂପା ଏ ବିଷୟ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ, ଯାହା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଗୌରବର ବିଷୟ ସେ ମିଶେଇ କରି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହିବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମକୁ ରଖୁଛି। ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କାଠ, ଘାସ, ପଥର ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି। ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ସେ ଲାଭ କରିଅଛି। କୋଉ ଧାର୍ମିକତା? ଶାରୀରିକ ଧାର୍ମିକତା। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ କେବେ ବି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଇଲେ ଶରୀରକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି କେବେ ବି। ଯଦି ଶରୀରକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ କେବେ ବି ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇନଥାନ୍ତେ।
कहीं तार शरीर एमती कौन सी विषय नाई जे कि मनुष्य देखिक तुच्छ न कर रही पार तार शरीर भितर एमती कौन सी विषय नाई जो विषय को देखिक मनुष्य तुच्छ न कर रही पार आज जीशु ख्रीष्ट जदि शरीर जदि आई थाते ताहले से बेविचारी स्त्री को तार पाखरे ठिया भी हेई न थाते तार पाखरे रही थाते नहीं कहीं तार पाखरे एमती कौन सी विषय उत्तम विषय नाई जो जोपाई कि मनुष्य तार पाखरे ठिया है खुशी अनुभव कर आज मनुष्य नाई कि से शरीर जो शरीर नाई कि प्रभु आउ प्रेम कले नाई जो शरीर को प्रभु देखले नाई से शरीर द्वारा आज मनुष्य धार्मिक है ता लाभ करवा को चाहूछि देखो आउ वाक्य कौन कहूछि आ वाक्य द्वारा कौन प्रभु कहउछन से विषय मनुष्य आउ चिंता करू नाई निजे मोर चिंता अनुसार मुई किंती धार्मिक हेबी मोर कर्म अनुसार मुई किंती धार्मिक हेबी मोर शरीर को किंती पवित्र रखबी मोर शरीर को किंती उज्जवल रखबी मोर शरीर हिसाब किंती देबी बोली आज प्रभुंकर सामना रे हिसाब देवा पई हिसाब रखुची आज हाँ प्रभु मु कोन तम नाम रे भूत छड़ाई नाही कि बोली हिसाब देवा पई हिसाब रखी अछि मु कोन कांदी कांदी प्रार्थना करि नथिबारु ए मंडली हेछि बोली कर हिसाब देवा पई हिसाब रखिछि आज मु कोन ए आउ गाँ गाँ शहर शहर बुली करी वाक्य प्रचार करी नाही कि बोली हिसाब देवी बोली से हिसाब रखी अछि आज प्रभुंक ठारे हिसाब देवा पई आज मनुष्य निजर शरीर रो उद्योग विषय हिसाब रखिछि देखो वाक्य कोन कहउछि जेउ भित्ति मूल जेउ फाउंडेशन जीसु ख्रीष्ट हेबा कथा से फाउंडेशन आउ कोनोसी विषय हे पारबो नाही आ कोनोसी विषय द्वारा से फाउंडेशन निर्माण करा जाय पारबो नाही आ कोनोसी विषय द्वारा से फाउंडेशन को आ बना जाय पारबो नाही जेते बेले आउ आयुब निजर दुख अनुसार से कोप करी कहउछि मु जन्म हेबा स्थान अभिशप्त हेउ सेते बेले प्रभु कोन बोली करी कहले जेते बेले मु समुद्र को बाली द्वारा आ अटके रखुथिली सेते बेले तू कोन कोठी थिलु जेते बेले अनुग्रहर वाक्य दिया गला सेते बेले मनुष्य कोन करूछि अनुग्रह को व्यर्थ करि दउछि अनुग्रह को किंतु व्यर्थ करूछि आउ मोसा पहाड़ ऊपर प्रार्थना करवा पय गला परे निजर कर्म को देखि लोक माने कोन करूछन्ति सुना द्वारा गोटे मूर्ति निर्माण करूछन्ति देखबा प्रभु को खोजुछन्ति देखबा विषय को खोजुछन्ति तापर प्रभु व्यवस्था देले काहे कि प्रभु जे अदृश्य विषय ए विषय मनुष्य ना कि तुच्छ ज्ञान करूछि आज निजर उद्योगी देखि करी प्रभु को आ प्रभुंकर पवित्र वाक्य को लोक माने तुच्छ करूछन्ति पवित्र वाक्य रे एमती लिखा गला तुम मानकर पाई आज प्रभु क्रंदन करूछन्ति प्रभु कांदले काहे कि देखो जेते बेले लाजार मरि जायछि सेते बेले नाइ कि तार भौणी कोन करूछि प्रभु तो आइले प्रभु आइला पर कोन करबे देखबे आ चली जिबे एतकी चिंता करूछि आज कोन होउछि मनुष्य निजर कर्म अनुसार ही धार्मिकता लाभ करबो बोली से भाबुछि तापर प्रभु कोन से वाक्य रे कोन लेखा गला प्रभु कांदिले बोली लेखा गला काहे कि कांदु छन्ति आज प्रभु लोक माने निजे निजर कर्म अनुसार धार्मिकता लाभ करूछन्ति निजर कर्म को देखि से गर्व करूछन्ति निजर कर्म ऊपर से हिसाब रखुछि शेष दिन रे मुई हिसाब देबी बोली से गर्व करूछि आज जदि प्रभु शरीर को देखि थाते शरीर रुज्ज को देखि थाते ताले से पक्षाघात रोगी पाको केबे भी जाई न थाते से बेबिचारिणी स्त्री पाको केबे भी जाई न थाते आज लोक माने निजर शरीर उद्योग द्वारा प्रभु को निंदा करूछन्ति आउ वाक्य कोन कहउछि आमे रोमियोतार 7 रो 21 पद देखबा मते प्रभु प्रभु बोली अनेक डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पिताଙ୍କ इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो सेई दिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु आम्भे माने कि तुम नाम रे भाववाणी कहिलो नाही पुणी तुम नाम रे कि भूत माननकु छडाइलो नाही आउ तुम नाम रे कि आम्भे माने शक्तिर कार्य कोलु नाही सेते बेले मु सेमानकु स्पष्ट रूपे कहिबी मु तुम माननकु केबे हे जानि नाही हे अधर्मचारी माने मो पाखरु दूर हो आउ बहुत जगह रे वाक्य मु सुनिछि किंतु ए वाक्य रो कोनोसी लोक मु स्पष्ट रूप रे आउ ए वाक्य को जानि अछि बोली के भी कहि पाना काहे कि ए विषय रो हृदय मनुष्य केबे भी जानि पारबो नै काहे कि मनुष्य कोन निजर कर्म अनुसार धार्मिकता हेबा पाप की
निजर कर्म को देखबाटा भूल कि मनुष्यर चिंताधारा अनुसार ए विषय बहुत कल्पनार बहुत गभीर विषय हो जाउछि। हाँ मुई कोन कर्म द्वारा धार्मिक हेबाटा पाप कि बोली भाबुछि। मुई आज गोटे लोक को 10 टंका देली मुई निजको धार्मिक बोली भाबली एटा कोन पाप कि बोली कहउछंती। हाँ एटा नितांत पाप। जदि मनुष्य व्यवस्था अनुसार धार्मिकता लाभ करि थांता ताहले यीशु ख्रीष्ट जगत को आइबाटा वृथा। आज मनुष्य निजर उद्योग को देखि करे यीशु ख्रीष्टंकर वाक्य को तुच्छ करूअछि। यीशु ख्रीष्टंकर से अनुग्रह द्वारा जे धार्मिकता पाउछु से विषय को तुच्छ करिअछि। तापरे कोन लेखा गला तुहे माने कि जानो नाही जे तुहे माने ईश्वरकर मंदिर आ तुह मानकर आत्मा तुह मानकर आ ईश्वरकर आत्मा तुह मानकर अंतर रे वास करते। आज लोक माने गले आ कोन कहले प्रभु आबे कि तुम नाम रे ईश्वर आ अद्भुत कर्म करि ना तुम नाम रे क्या माने भूत को छड़ाई ना हूं बोली करी कहउछंती। हां आज लोक माने यीशुकर नाम को निजर शरीर रो उद्योग द्वारा व्यवहार करूछंती। मु क्रिश्चियन हे गली आ मते गोटे भल घर मिलला घर पाई प्रभु को धन्यवाद दउछंती। आ आज मी क्रिश्चियन हे गली आ मुई हमको कर्म करी अछि बोली करी भाबुछंती। निजर कर्म को आ धर्म हिसाब रे संजोग करूछंती निजर फाउंडेशन बनाउछंती निजर कर्म को देखि करी। आज मुई 100 लोक सुस्थता देछि मुई केते जे महान मुई केते धार्मिक हेइ नथिबी तेनु करी मुई आ ए प्रकार कर्म करू अछि बोली से गर्व करला। काहे कि देखो मनुष्य जेते बेले निज निजर अनुसार धार्मिक हेबो सेते बेले यीशु ख्रीष्ट तमर पाई मरबाटा वृथा बेकार है। प्रभु तमर पाई मरले जदि व्यवस्था द्वारा मनुष्य धार्मिकता लाभ करि थांता ताहले यीशु ख्रीष्ट मरबाटा वृथा बोली वाक्य रे लेखा जाउछि। आउ आमे तार 4 रो 3 पद पढ़वा किंतु तोहे मानक द्वारा किंबा कौनसी मौलिक विचार सभा द्वारा विचारित हेबा मो पक्षे अति सामान्य विषय ए परि कि मु निजे सुदा निजर विचार करे नाही कारण मु निज विरुद्ध रे किछि जाने नाही तथापि एथिरे मु निर्दोष बोली प्रमाणित होई अछि किंतु जे मोहर विचार करंती से प्रभु। हाँ मनुष्य कौन करुछि आउ निजर चिंता को से बहुत गर्व करूअछि। मु आज गोटे लोक 100 टंका दान देले मुई धार्मिक होई गली। आज मुई एतकी कर्म कली मुई आज 4 टारे उठली उपास करली दान दक्षिणा देली मुई आराधना कली मुई कांदी कांदी प्रार्थना करली मुई धार्मिक बोली भाबुछि किंतु निजर कर्म द्वारा धार्मिक से हेबा को चाहूछि। प्रेरित पाउलो कोन बोली लेखले आउ गालातिय तार 2:20 पदरे मु आ जीवित नुहे मु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत होई अछि मात्र ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अछंती बोली कहले। ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अछंती मु आउ जीवित नुहे। आज मनुष्य निजे जीवित थाई ख्रीष्ट को व्यवहार करूछि प्रभु तुम नाम रे मैं भूत छडाउ अछि मते आशीर्वाद करो बोली करी प्रार्थना करूछंती। प्रभुंकर नाम रे के भूत छडाउछि से मनुष्य भूत छडाउछि किंतु प्रभु भूत छडू नाथि से जगह रे प्रभु मु तुम नाम आश्चर्य कर्म करबी मते आशीर्वाद करो बोली प्रार्थना करूछंती। कार नाम रे यीशु ख्रीष्टंकर नाम को आउ आजि काली लोक माने व्यवहार करूछंती आज यूज करूछंती यीशु ख्रीष्ट को किंतु एटा प्रेरित पाउलो कोन बोली कर कहले मु आउ मु नाही मु ख्रीष्टंक सहित क्रूस रे हत होई अछि। ए वाक्य लोक माने विकृत करि दैछंती बिकी दैछंती ए वाक्य को पूरा भ्रष्ट करि दैछंती। यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह द्वारा तुमको धार्मिक कहि अछि एहा तुम कोनसी तुमर कर्म द्वारा हेइ नाही तुम गर्व कर नाही बोली वाक्य रे लेखा गला। आज लोक माने कोन कले मु एतके लोक को दान देली मु अद्भुत कर्म कली मु आश्चर्य कर्म कली मोर द्वारा भूत छड़ा हैला किंतु प्रभु से जगह रे नाही मु 100 लोक को वाक्य प्रचार करिछि के तुई नाही मुई तुई करिछु कि इंती बोली कहउछंती प्रभु कर वाक्य को बिकी छंती लोक माने आउ कोन कहउछंती जो जगह रे यीशु ख्रीष्ट फाउंडेशन हेबा कथा से जगह रे निजर धर्म कर्म को आउ स्थापन करूछंती। आज निजर सुना को देइछंती आज घास को देइछंती आज निजर छण को देइछंती आज निजर उद्योगी विषय को देइछंती। आज कोन हैला गोटे मनुष्य निजर धार्मिकता को देखबा को गले निजर कर्म को देखुची यीशु ख्रीष्ट को देखु नाही।
आज मुई राति 4टाରେ ଉଠି କରି ମୁଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ମୁଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାଇକି ଉପବାସ କରିଛି, ମୁଇଁ ଆଉ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛି। କଣକୁ ଦେଖୁଛି? ନିଜର କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛି। କଣ ପାଇଁ? ଶେଷ ଦିନରେ ହିସାବ ଦେବି ବୋଲି ହିସାବ ରଖୁଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ମୁଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ କଣ ତୁମ ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲି ନାହିଁ କି ବୋଲି ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ହିସାବ ରଖିଛି। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ଆଜି କହି ନ ହେବଲ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜର କର୍ମକୁ ଜଣେ ନେଇକରି ରଖିଛି, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ନେଇକରି ରଖିଛି। କଣ? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖୁଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ବୋଲି କରି କହିଲେ? ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ବିକି କରି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଧାର୍ମିକ କର୍ମ କରିଅଛି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛି ବୋଲି କରି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଘୋଷଣା କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଇଁ ଶହେ ଶହେ ଲୋକକୁ ଭୂତ ଛଡେଇଛି, ମୁଇଁ ଶହେ ଶହେ ଲୋକକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ମୁଇଁ ବାଇବଲର ସବୁ ବିଷୟ ଘଷି ଦେଇଛି ବୋଲି କହି କହି କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତୁଇ କେତେ କରିଛୁ କହ? ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କରି କହିଲେ? ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ବୋଲି କରି କହିଲେ? ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୁଁ ହେବା କଥା ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର କର୍ମକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଶରୀରର ଉଦ୍యోଗକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶରୀର ମାଟିରେ ଲୀନ ହେବ ସେଇ ଶରୀରର କର୍ମକୁ ଦେଖିକରି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଚାରବାକୁ ଯିବ ତୁଇ ଧାର୍ମିକ କି ପାପୀ ବୋଲି କରି କହିଲେ ନାହିଁ କି ସେ କଣ ବୋଲି କହିବ? ମୁଇଁ ପାପୀ ଆକା ବୋଲି କହିବ। କାହିଁକି ପାପୀ ବୋଲି କରି କହିବ? ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖାଗଲା? ଆଉ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଦେଖ ସେଇ ମେଷ ଶାବକ ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମାଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଏମିତି ଲେଖାଗଲା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଶରୀର ଉଦ୍ୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ବିକିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ବିକିଛନ୍ତି? ଆଉ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଭୂତ ଛଡାଉଅଛି, ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଜକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କଣ ତୁମ ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିନାହିଁ କି ବୋଲି ହିସାବ ଦେଲେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ କି ନିଜର କର୍ମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ହଁ ମୁଁ ଏତିକି ବିଷୟ ସାଧନ କରିଅଛି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖବା, କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଥିରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ବିଚାର କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆଜି ଡେଟରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଇଁ ପାପୀ, ଦୁଃଖୀ, ଦିନହୀନ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଇଁ ଭୂତ ଛଡେଇଛି ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ଆଉ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛି, ମୁଇଁ ଏତିକି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ କି ଅବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କାରଣ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିମୂଳ କେହି ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଧାର୍ମିକତା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମୁଇଁ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ କେବେ ବି ଧାର୍ମିକ ହୋଇନା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଆଉ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ କେବେ ହେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଧାର୍ମିକ କଲେ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଦେଖି ଧାର୍ମିକ ହଉଛନ୍ତି, ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିକୃତି କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।